Hello, good morning mga guys. Di ana po din yung kuya. Nakahigayon na limpyo sa iyang motor kay dili naman siya kayo busy. Dili naman kayo busy inyong kuya. So, limpyuhan sad nato ni atong motor para sad mo sinaw, no? So, while naglimpyo ko, napo ko'y audience. Kiniya ko ang kamagwangang anak na si Caleb. Nalingaw ka siya. Nalingaw kasi tinanaw gid sa kuha kay gusto man pud niya mutabang, gusto man pud siya mo limpyo-limpyo ani akong motor. Pero ako wala siyang gipalingkod. So mao na padayon ra gihapon sa paglimpyo. Kaniya pud ang atuang kaniya to mga sakyanan kinahanglan pud nato ng limpyuhan para dili bitaw pud kay para dili pud mangluod kay mura man pud na sila og tao dapat pud atimanon nimo para dili pud mangluod ba kay ngano dako began na sila nato og tabang biyan nato kanang pagsakay-sakay nato ani nila. So kinahanglan sad ato sad silang atimanon, no? Para sad mulaban pud ni nato ni atong gamit. So guys, maayo kayo ang timpo, maayo kayo sa nga tanan ang panahon. So salamat sa Ginoo kay ngano taliwala sa kabisi, taliwala sa kadaghan sa trabaho, daghag na maayo gud gihapon ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kay ngano moingon kog maayo, even struggle comes gihapon sa itong kinabuhi natin mga na may mga problema na niabot sa itong kinabuhi. Pero still good gihapon ng Ginoo sa itong kinabuhi. Ako lang daan kami nabuhi ra gid mi pinaagi ra gid sa panalangin sa Ginoo, pinaagi ra gid sa tabang sa Ginoo. Manang moingon jud ko na whatever struggle that we are going through right now, moingon jud ko na God is good. Kay ngano si Lord jud bitaw gid gihapoy mangitag pamaagi. Ako lang na mga times na mawad na gud mi mahutda na gud mi pero ma-amaze ko sa buhaton sa Ginoo when the time good moampo ko mangayo ko niya ihatag ra man gud niya although dili man gud kanang tanan gud ihatag kanang igo-igo bitaw kana man gong word na kana bitong igo-igo supply na tanan sa imong pangadlaw-adlaw namong pangadlaw-adlaw man moingon jud ko na maayo gid ang Ginoo sa moang kinabuhi bisan pa man gani sa inyong kinabuhi, no? So mao nang padayon ra gihapon kung nakabati man ka kung gibati man nimo naluya ka nibati man ka discourage nibati man ka karon og kana bitong kaguol tungod sa mga problema tungod sa imong gihambin karon na mga problema sa imong kinabuhi paminaw nimo wala na sulbad, no? Naay Ginoo nagtan-aw ana ayaw gawala sa paglaom paminaw nimo lisod kikabuto nimo mga pangandoy, no? Kabuta gihapon ang imong pangandoy uban sa pagampo uban sa pagsalig sa atong Ginoo. Pero ang pinakanindot gud is naa gyud relasyon gud sa Ginoo gud, no? So ako lang yung gi-include ang Ginooan na ani gud na video kay ngano maayo gud siya sa akong kinabuhi. Ay, dapat dili gud ta mawad-an og paglaom. Siguro naglibog ka, siguro nakapangutana ka ngano nahitabo na sa imong kinabuhi. You know what? Ang Bible pay pasultion all things work together for good. Nganong niabot na dunay katuyuan ang tanan nganong niabot na sa imong kinabuhi karon. So padayon lang gyud ta. So no. Bye-bye guys. God bless.